السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص فيروس كورونا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. تجاوزت بلجيكا النصف مليون إصابة بفيروس كورونا الجديد، مع تأكيد 500,789 حالة إصابة كوفيد-19 في البلاد منذ بدء الوباء، وفقا لأرقام معهد سيونسانو للصحة العامة التي نشر يوم الاثنين. تم أيضا تجاوز عتبة 13,000 حالة وفاة، مع تسجيل 13,500 حالة وفاة منسوبة إلى كوفيد-19. ومع ذلك ما زال متوسط عدد الإصابات ودخول المستشفيات في انخفاض مستمر منذ أكثر من 5 أيام. ارتفع متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9,487 حالة يوميا بين 30 أكتوبر و5 نوفمبر، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 40% عن فترة الأيام السبعة السابقة، في حين بلغ عدد الإصابات في بلجيكا 500,789 يوم الاثنين مقابل 494,168 يوم الأحد منذ بداية الوباء. يستمر عدد دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الانخفاض بنسبة 9%، والذي يبلغ حاليا متوسط 597 حالة في اليوم بين 30 أكتوبر و5 نوفمبر، ليصل إجمالي عدد الأشخاص في المستشفى إلى 6,948، أي بزيادة 1%، بما في ذلك 1,469 مريضا تم علاجهم في العناية المركزة. كما تسبب فيروس كوفيد-19 في وفاة 13,055 شخص في بلجيكا. في المتوسط يموت 179 شخص كل يوم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بزيادة قدرها 55% عن الأسبوع السابق. قال مسؤول الصحة في بلجيكا خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن عدد حالات دخول المستشفيات الجديدة لكوفيد-19 آخذ في الانخفاض منذ 3 نوفمبر الجاري، عندما تجاوزت بلجيكا ذروة الدخول للمستشفيات. ووفقا لما ذكره عالم الفيروسات والمتحدث باسم فريق كوفيد-19 الفيدرالي ستيفن فان جوست، انخفض عدد حالات الدخول للمستشفيات في جميع أنحاء بلجيكا خلال الأيام القليلة الماضية. ومن الأخبار أيضا الإيجابية أن مركز أزمات أعلن بأنه لوحظ مؤخرا انخفاض كبير في الإصابات في منطقة الياج التي كانت تعرف عدوى كبيرة. مؤخرا أصبح هناك انخفاض في حالة العدوى، وكذلك مدينة بروكسل، وكذلك البغابون والون البغابون فلامون. هذه المناطق التي كانت تعرف ارتفاع العدوى مؤخرا لوحظ انخفاض بالعدوى، وهذا شيء إيجابي كما قال رئيس فريق الأزمات ببلجيكا، وهذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous commençons cette semaine par de relativement bonnes nouvelles qui confirment les tendances que nous avions exposées la semaine passée. À la fois, le nombre d'infections et le nombre d'hospitalisations continuent à diminuer, et même si le nombre de patients en soins intensifs augmente encore légèrement, on peut s'attendre à ce que ce chiffre plafonne dans le courant de la semaine et reste sous les 1500 patients. C'est beaucoup, c'est plus que la première vague, mais c'est heureusement en dessous de la capacité maximale qui était prévue pour ces patients. Les décès, quant à eux, augmentent encore, mais là aussi, il y a un ralentissement dans la tendance. Quant au nombre de nouveaux cas, sur les 7 derniers jours, nous avons une moyenne de 9 487 nouveaux cas. C'est sous la barre des 10 000 et c'est surtout moins 40% en base hebdomadaire. وفي هذا المؤتمر لفريق الأزمات هنا ببلجيكا أعطى
إيف فالاتن رئيس فريق الأزمات الخاصة بالمنطقة الفرنكوفونية يعني مجموعة من الشروحات حول الحجر، وهو يؤكد بأن الأشخاص الذين التقوا بشخص مصاب بفيروس كورونا يجب عليهم أن يعتزلوا الآخرين حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض لمدة 10 أيام. والأشخاص الذي يجبهم أن يعتزلوا يعني الآخرين، مثلا الشخص الذي التقى مع شخص آخر تأكد من أنه مصاب بفيروس كورونا وبقي معه طول النهار على الأقل 15 دقيقة، يعني كل المرات التي التقى به في ذلك اليوم إذا حسبها وصلت 15 دقيقة، فهنا يكون احتمال قد أصيب بالمرض أو لا، لذلك يجب عليه أن يعمل الحجر. كذلك إذا كان لا يرتديان الكمامات وكان يقفان أقل من 1.5 متر عن بعضهما الآخر، أو أن أحد منهما كان فقط يرتدي الكمامة والآخر لا يرتدي الكمامة وكان لا يحترمان يعني المسافات يعني المنصوص عليها، فهنا محتمل أن يصاب الشخص الآخر أيضا بفيروس كورونا، لذلك يجب احترازيا أن يعمل هذا الحجر. لذلك هو يؤكد بأنه ليس من الضروري عمل يعني لو تيست PCR في أول يوم، لأن الميكروبات حتى لو كان قد أصيب الشخص بالعدوى لا تظهر جيدا في الأيام الأولى، لذلك عليه أن يعمل الحجر 10 أيام، وإذا ظهر عليه أعراض المرض يذهب لعمل يعني اختبار لو PCR، لأن هذه فيروس كورونا لا يظهر إلا بعد عدة أيام، قد تطول 10 أيام إلى غاية 14 يوما. وهو يؤكد أن الإنسان الذي يكون لا يظهر عليه الأعراض وقد يكون قد أصيب بفيروس كورونا يعطي العدوى للآخرين خلال الأيام الأولى من الحجر، لذلك من خلال الأيام الأولى من التقائه بالشخص المصاب، لذلك عليه أن يعمل الحجر ويعتزل الأشخاص الآخرين حتى لا يصابوا أيضا بالعدوى في حالة ما إذا كان أصيب أيضا هو بفيروس كورونا. Après ces indicateurs épidémiologiques, nous voudrions revenir sur les notions déjà discutées, mais on va peut-être le faire plus à son aise aujourd'hui, ensemble, de quarantaine et d'isolement. Commençons par la quarantaine. La quarantaine, par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas malade, en tout cas au début de sa quarantaine, mais qui était en contact à haut risque avec quelqu'un. Un contact à haut risque qui va impliquer donc qu'il va se retirer partiellement du monde, on va voir ce que ça signifie dans quelques instants, pendant 10 jours. L'isolement, lui, est d'une durée de 7 jours et il est d'application chez les personnes qui soit sont malades, soit sont asymptomatiques, mais chez lesquelles on a prouvé l'infection, c'est-à-dire qu'on a un frottis qui est Covid positif. Revenons donc maintenant pour commencer à la quarantaine. Alors, qui va être mis ou qui va se mettre en quarantaine? Eh bien, c'est s'isoler préventivement parce qu'on a eu ce contact à haut risque avec une personne infectée. Ce contact à haut risque, ça signifie, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, qu'on a passé au moins 15 minutes à moins d'1,50 m de la personne infectée. Les 15 minutes, d'ailleurs, ne devant pas être 15 minutes qui se suivent, mais un total d'une quinzaine de minutes qui peut être sur une matinée, par exemple, ou sur une autre demi-journée. Cela s'applique si ces contacts ont eu lieu alors que les 2 personnes ne portaient pas de masque, ou qu'une seule des 2 personnes ne portait pas de masque. Si les 2 personnes portaient un masque, à ce moment-là, les contacts deviennent des contacts à faible risque. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est en contact à haut risque, et donc il n'y avait pas des masques des 2 côtés, ça a duré plus que 15 minutes, c'était moins d'1,50 m, le risque d'avoir attrapé le virus est significatif. Il est de 15 à 30%. Donc, une personne sur 3 à une personne sur 6 qui est en contact à haut risque a attrapé le virus. Il va mettre un certain temps à exprimer ce virus, mais il a attrapé ce virus. On peut donc être contaminé à ce moment-là sans le savoir, et on ne peut pas au début montrer que le virus est présent. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de virus qui est présent pendant plusieurs jours, et donc un frottis a toutes les chances de revenir négatif parce qu'il n'y a pas assez de virus pour que le signal se déclenche au niveau du test au laboratoire. On est malheureusement déjà contaminé et donc ce test ne peut pas remplacer une quarantaine. Ce test n'a pas de sens à ce moment-là.
On peut parfois mettre jusque 14 jours avant d'exprimer la maladie, mais il faut savoir que, heureusement, 90% des gens qui vont devenir malades vont l'être en déant les 10 jours. Un des problèmes liés à l'infection au coronavirus, c'est que nous sommes transmetteurs du virus lorsque nous ne sommes pas encore cliniquement malades, même si nous allons le devenir. On exprime le plus de virus durant les 24-48 heures avant le début des symptômes cliniques et pendant les premiers jours des symptômes cliniques. On peut donc ainsi parfaitement contaminer quelqu'un alors qu'on ne se sent pas soi-même malade, et c'est un des gros problèmes que pose ce type de coronavirus par rapport d'ailleurs à d'autres coronavirus éventuellement plus dangereux. C'est pour cela d'ailleurs que certaines personnes ne savent pas qui les a contaminés parce qu'effectivement, elles n'étaient pas en présence de quelqu'un qui se savait positif ou qui se sentait malade. C'est toute l'importance donc de la quarantaine pour casser cette chaîne de transmission. Elle est essentielle et donc même si vous trouvez ça un peu vexatoire, même si vous trouvez ça gênant, elle est importante pour que le virus ne se répande pas dans la société et ça c'est un rôle que vous et vous seul pouvez effectivement exercer. يؤكد أيضا إيفلاتم بأن الأشخاص الذين أيضا مجبرين بعمل يعني الحجر في منازلهم إذا سافروا إلى مناطق تصنف في المناطق الحمراء أي ذات العدوى الكثيرة وهناك خطر الإصابة بفيروس كورونا، فهو يؤكد على الأشخاص الذين يذهبون إلى المناطق الحمراء أنهم عندما يريدون العودة إلى بلجيكا هم مجبرون على ملء استمارة تبين يعني أين بقوا، وإذا يعني بقوا خارج بلجيكا أكثر من 48 ساعة هم مجبرون بعمل هذا الحجر. أما إذا بقوا أقل من 48 ساعة فهم غير مجبرين بعمل الحجر، ولكن إذا بقوا أكثر من 48 ساعة هذا يعني بأنهم عملوا يعني عدة أعمال خارج بلجيكا في المناطق الحمراء وهم مجبرين بعمل الحجر مدته 10 أيام. هذا أيضا حتى لا يصيبوا بالعدوى الآخرين حتى إذا لم تظهر عليهم يعني أعراض المرض. ويؤكد فالتن بأن الأشخاص حتى لو بقوا في الحجر 10 أيام يعني عند خروجهم من هذا الحجر بعد 10 أيام خلال ال4 الأيام الأخيرة يجب أن يأخذوا دائما احتياطاتهم، لأن بعض الأشخاص لا يظهر عليهم فيروس إلا بعد 14 يوما. لذلك احتياطيا حتى لو خرجنا من يعني الحجر الذي مدته 10 أيام خلال ال4 الأيام الباقية يجب دائما ارتداء الكمامات ودائما تنظيف اليد احتياطا حتى لا يكون أيضا ما زال قد يكون حاملا للفيروس لم تظهر عليه الأعراض، ولا يذهب عند الأشخاص يعني الذين لهم يعني صحة هشة مثل المسنين حتى تمر هذه 4 أيام الأخيرة، وإذا مرت بخير فبذلك يستطيع أن يعود إلى حياته الطبيعية كما كان. Autre raison pour être mis en quarantaine, c'est un voyage à l'étranger. Un voyage à l'étranger dans certaines zones. Il faut bien avouer qu'elles sont très larges maintenant en Europe, classifiées comme étant rouges. Et si vous avez eu des activités qui prêtent à risque, des sorties, etc., etc. Comme vous le savez, si on reste plus de 48 heures à l'étranger, on doit, avant de rentrer, remplir ce fameux PLF. Et lorsque vous l'aurez envoyé, la plupart du temps par voie informatique, vous allez recevoir éventuellement un message qui vous dira que vous devez vous mettre en quarantaine. C'est que non seulement vous étiez en zone rouge, mais que vous avez eu des activités qui vous mettent à risque d'avoir été contaminé. Dans ce contexte-là, on commencera à partir du jour en question, du jour de l'arrivée, votre quarantaine. Lorsqu'on est en quarantaine, par exemple parce qu'on est revenu d'étranger, par exemple parce qu'on a été en contact à haut risque avec un collègue, c'est vous-même qui êtes en quarantaine, ce n'est pas votre famille. Votre famille n'est pas en quarantaine en même temps que vous. Bien sûr, si quelqu'un est malade au sein de la cellule familiale, qui a vécu classiquement proche l'une de l'autre, comme c'est tout à fait normal, l'entièreté du groupe familial qui vit sous le même toit va se mettre à ce moment-là en quarantaine. Et je dirais, bien sûr, ça doit être une logique implacable, si on ressent des symptômes compatibles avec le Covid alors qu'on est en quarantaine,
Comme d'ailleurs, si on en ressent en dehors de la quarantaine, eh bien, on va contacter son médecin pour pouvoir faire un test et commencera alors la période d'isolement dont on va discuter dans quelques minutes. Durée de la quarantaine, on l'a évoqué déjà au début, c'est une durée de base de 10 jours, à compter du dernier moment de contact avec la personne infectée, auquel va se rajouter par précaution, pour les fameux 10% qui n'expriment qu'entre le 10e et le 14e jour, 4 jours de précaution. Vous n'êtes plus en quarantaine, mais vous portez le masque plus fréquemment, vous faites plus attention encore aux soins d'hygiène des mains, vous n'allez pas voir des personnes et entre autres, vous n'allez pas voir une personne à haut risque, une personne âgée par exemple. وهو يؤكد أيضا أن الإنسان الذي يكون خلال فترة الحجر حتى لو لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا ولكن احتياطيا يجب دائما أن لا يخرج من منزله أثناء فترة الحجر إلا للضرورة، إما لشراء المواد الغذائية أو للذهاب إلى الصيدلية أو إلى الطبيب، ودائما يرتدي يعني الكمامة وينظف دائما يديه يعني احتياطيا حتى لا يعدي الآخرين، وكذلك داخل منزله الصغير ومع عائلته الصغيرة يجب دائما أن يرتدي الكمامة وأن يكون له يعني أشياءه الخاصة، وكذلك إذا كان يعني يجب دائما أن يأكل في وقت غير الذي يأكل فيه باقي العائلة حتى لا يصاب بالعدوى في حالة ما إذا كان حاملا للفيروس حتى تنتهي فترة الحجر، ودائما يزن حرارته يعني مرتين في اليوم، لأن بعض الأحيان قد تكون حرارته مرتفعة دون أن يشعر بها، وهذه من علامات يعني من بعض علامات فيروس كورونا. هذا ما أكده رئيس الأزمات إيفا لاتم. Que fait-on lorsqu'on est en quarantaine? Alors on fait ce qu'on veut chez soi, bien sûr, je ne vous dirai pas s'il faut lire ou s'il faut regarder la télévision, mais ça veut dire qu'on va rester chez soi. On va rester chez soi et on n'en sortira que pour des choses essentielles. Bien sûr, voir son médecin si on est malade, bien sûr, aller chez le pharmacien s'il faut des médicaments indispensables, bien sûr, aller faire des courses indispensables. On ne va pas aller acheter un vêtement qui soit éventuellement superflu, d'autant plus que pour l'instant, c'est difficilement faisable, mais on va aller au supermarché chercher de la nourriture, par exemple. On va porter un masque, et on va porter un masque toujours lorsqu'on sera à l'extérieur, je dirais même aux endroits où logiquement ce n'est pas nécessaire, et on va vraiment essayer, même au sein de sa cellule familiale, de porter un masque si possible. C'est une bonne idée pour éviter, si vous êtes positif, de contaminer des gens qui ne le sont probablement pas encore à ce moment-là. Ce n'est pas durant la quarantaine que l'on reçoit la personne que l'on peut recevoir chez soi. Ce n'est pas durant la quarantaine qu'on va rendre visite à d'autres personnes. Bien sûr, vous pouvez vous balader sur votre terrasse, vous pouvez dans votre jardin, si vous avez un jardin, bien sûr. Vous allez surveiller votre température, idéalement 2 fois par jour, pour voir si la fièvre ne s'installe pas, même si vous ne la ressentez pas. On sait qu'elle peut être un des symptômes du Covid, comme de beaucoup d'autres infections. Vous allez par définition appliquer des mesures diminuant le risque de transmission si vous êtes porteur du virus, et donc vous allez bien aérer votre habitation. Vous allez bien nettoyer, là où vous êtes autour de vous, un peu plus consciencieusement, je dirais encore, tous les points de contact classiques, les rampes d'escalier, les poignées de porte et autres. Et vous allez au maximum, en fonction des possibilités, des habitations, et on sait que ce n'est pas évident pour tout le monde, essayer d'utiliser des toilettes différentes ou une salle de bain différente, et des objets en tout cas de toilettes différents que le reste du ménage. Idéalement, vous allez essayer de manger à part, pas au même moment que les autres personnes de la famille qui vivent avec vous et qui n'ont pas, elles, de raison d'être en quarantaine. كما يؤكد فالاتن بأن من أهم الأمور هو تهوية الغرفة، وإذا أمكن أيضا تهوية المنزل، لأن بتهوية المنزل يخرج يعني حتى لو كان هناك الفيروس يعني يخرج من خلال تهوية المنزل، وهذا أمر ضروري لجميع الأشخاص الذين يعني يقطنون في منازلهم. يجب دائما تهوية الغرف رغم أن في هذه الأيام البرد، ولكن احتياطيا يجب تهويتها يعني على الأقل حتى نتجنب أن تنتشر العدوى داخل يعني البيت.
بالنسبة للحدود البلجيكية، فخلال الإغلاق الثاني لبلجيكا بقيت الحدود مفتوحة وغير محظور عبورها. على الرغم مع ذلك فإن وزارة الخارجية تطلب من البلجيكيين أن يظهروا مسؤولية موحدة. وخلال الاجتماعات المختلفة التي قادتها السلطات البلجيكية في الأسابيع الأخيرة، كان هناك موضوع واحد هام للغاية لم تطرحه على طاولة المباحثات إلا وهو موضوع إغلاق الحدود. وعلى عكس ما حدث في ربيع الماضي، بقيت حدود بلجيكا مفتوحة، والمطالب الوحيدة الموجودة مرتبطة بالإجراءات التي يتم اتخاذها جيراننا على أراضيهم. ومع ذلك لا ينصح بالسفر إلى الخارج، وليس هناك شك في أن علاج الفيروس سيتطلب الحد من السفر إلى دول أخرى. ومن جهتها قالت أنيليس فيرليندن وزيرة الخارجية التي حلت مساء يوم الأحد ضيفة على لوفيرتي: نعلم أن الإجراءات المتخذة في بلجيكا ملزمة وأنها ماراثون في سباق سريع، ومشيرة إلى أن بعض الأشخاص ذهبوا للتسوق في هولندا أو ذهبوا إلى مطعم في لوكسمبورغ. وأضافت الوزيرة: هناك تجار في بلجيكا اضطروا إلى الإغلاق، وهناك محلات لم تعد قادرة على العمل بسبب الإجراءات، وليس من التضامن الذهاب والتسوق على الجانب الآخر من الحدود. وتابعت: لم يعد بإمكاننا القيام بذلك في بلجيكا. وفي تغريدة على موقع تويتر قالت: أدعو الجميع إلى عبور الحدود فقط في حالة وجود سبب جوهري. المقهى والمطعم والتسوق ليس ضروريا. يجب أن نتحمل مسؤولياتنا معا. التدابير المتخذة ليست جيدة لكنها ضرورية لصحة الجميع. بالنسبة للإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة الفيدرالية البلجيكية كالإغلاق الثاني، فقد خططت اللجنة الاستشارية أن يتم تقييم إغلاق الشركات غير الأساسية على المستوى السياسي في فاتح ديسمبر. واقترح رئيس الوزراء ألكسندر دوكرو على أثير الإذاعة صباح اليوم الاثنين أن هذا التقييم سيتم على أساس أرقام الإصابات في نهاية نوفمبر، ودون ترك أي مجال للضغط خارج المخاوف الصحية. وعند سؤاله صباحا على إذاعة لابخميير في شبكة الRTBF، قال دوكرو: سنتخذ قرارات بناء على النصائح العلمية وليس على بناء على ضغوط اجتماعية أو إعلامية كما كان الحال في كثير من الأحيان في الماضي. ويذكر رئيس الوزراء أن الوضع الصحي ما زال صعبا للغاية لا سيما في المستشفيات، وحتى ذكر المواطنين على الاستمرار في احترام تدابير الإغلاق من أجل تقليل عدد الإصابات. ويوضح ذكره أنه حتى لو بدأ أن أرقام الشفاء في المستشفيات تتطور بشكل إيجابي، فمن المستحيل التنبؤ بالوضع في موسم الأعياد. وأضاف: من المستحيل الآن أن نقول ما هي الإجراءات التي ستكون في ذلك الوقت. إذا وصلت إلى الذروة فلن تعرفها إلا بعد ذلك، ولكن من الواضح أن موسم الأعياد سيقام بطريقة مختلفة حسب قوله. وأكد ألكسندر دوكرو على أن بداية العام الدراسي ستكون في 16 من شهر نوفمبر لطلبة التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي. أما بالنسبة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والمدارس العليا، فقد بدأ اليوم الاثنين الدراسة في 9 من شهر نوفمبر، ولكن هذه الدراسة تكون عن بعد بالنسبة للجامعات وكذلك المدارس العليا. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وشكرا على دعمكم دائما بتعليقكم وبإعجاباتكم، وللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناة فرح إونيفير.